बीपीएससी ने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो पहली फेज कराई है उसमें पूछे गए उर्दू के 40 सवालों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियां भी आपको देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 6 to 8, क्लास 9, 10 और क्लास 11, 12 के लिए 40 क्वेश्चन जनरल के और 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं। तो आज हम उर्दू सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सिर्फ 40 सवाल नहीं होंगे बल्कि हर सवाल से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियां भी आपको दी जाएंगी और बाकी के 40 सवाल अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ से उर्दू शुरू हो रहा है। इसमें आपसे एक सवाल दिया गया है कि क्या वह नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। तो ये शेर है। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये शेर किसका है, तो मिर्ज़ा गालिब का है। अब इस शेर से मुताल्लिक एक सवाल जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है वो ये है कि इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई है, तो इसमें सनअत तलमीह इस्तेमाल हुई है। अब सनअत तलमीह क्या होती है, तो जब कलाम में किसी मशहूर किस्से, किसी मशहूर या तारीख़ी वाक़ये का ज़िक्र होता है तो उसमें सनअत तलमीह होती है। जैसे इसमें नमरूद की बात हो रही है जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका था। तो नमरूद एक तारीख़ी कैरेक्टर है, उसके बारे में इस शेर में ज़िक्र है, इसलिए इस शेर में सनअत तलमीह है। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इस शेर में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है क्या है, क्या ये हर्फ इस्तिफ़हाम है, हर्फ तअज्जुब है, हर्फ नफ़री है, हज़फ वाला में से एक से ज़ायद होगा या फिर हज़फ वाला में से कोई नहीं। तो ये जो क्या है ना, ये हर्फ इस्तिफ़हाम है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड है। जब हम किसी से सवाल करने के लिए क्या, क्यों, कैसे जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें हर्फ इस्तिफ़हाम कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे भी एक शेर है मिर्ज़ा गालिब का, ये है कि दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। तो इस शेर में अच्छा और बुरा जो लफ्ज़ दिया है ये दोनों अल्फाज एक दूसरे के क्या हैं, तो ये एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। अगर आपसे पूछ दे कि इस शेर में कौन सी सनअत है तो हम क्या कहेंगे, इसमें सनअत तज़ाद है या सनअत तबाक भी कहते हैं सनअत तज़ाद को। जब शेर में दो अपोजिट अल्फाज इकट्ठा हो जाएं तो वहाँ पे सनअत तज़ाद या सनअत तबाक होती है। लेकिन यहाँ पे भी अच्छा और बुरा जमा तो हुआ है लेकिन सनअत नहीं पूछा है, अच्छा और बुरा का आपस में रिश्ता क्या है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तज़ाद हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं। सबक याद करो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस फेल में याद करो जो है वो कौन सा फेल है। तो यहाँ पे याद करो आर्डर दिया जा रहा है, तो याद रखिएगा जिस फेल में आर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए यानी कि हुक्म या दरखास्त की जाए उसमें फेल अम्र होता है। तो याद करो ये फेल अम्र है। बसते हैं तेरे साए में शेको ब्रह्मन, तो यहाँ पे ये जो मिसरा दिया है इसमें साए जो लफ्ज़ है इसके माने क्या हैं, तो साए किसी चीज़ का अक्स नहीं होगा। वैसे तो अगर ये सेंटेंस साए सीधे सीधे पूछ देता तो आप कह देते कि साए जो है वो किसी चीज़ का अक्स होता है, लेकिन ये सेंटेंस में ये पूछा है इस मिसरे में कि बसते हैं तेरे साए में, यानी कि किसी के पनाह में शेख और ब्राह्मण पलते और बसते हैं। तो यहाँ पे साए का मतलब वो पनाह होगा, ठीक है। शेख और ब्राह्मण अल्लाह पाक की पनाह में बसते हैं, तो यहाँ पे पनाह हमारा सही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45, गर्मी से मुज़तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये किसका शेर है तो आप कहेंगे मीर अनीस का ये शेर है। और ये किस सिन्फ से लिया गया है, तो ये मरसिया सिन्फ से लिया गया है, ठीक है।
اب اس میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تو اس میں صنعت مبالغہ استعمال کیا گیا ہے۔ مبالغہ یعنی کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے جب پیش کیا جاتا ہے تو اسے ہم مبالغہ کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسے ہائپربل اور ہندی میں اتشیوکتی کہا جاتا ہے۔ رویا غم حسین میں یارو میں اس قدر، چوتھے فلک پہ آئے ہے پانی کمر کمر، اس شعر میں بھی صنعت مبالغہ ہے۔ کوشچن نمبر 45 میں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ عبید کیا ہے؟ تو دیکھو عبید یہ عبد کا اس میں تصغیر بھی ہے، اور عبید ایک نام بھی ہو سکتا ہے جسے ہم اسم معرفہ یعنی پراپر ناؤن کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں تصغیر اور اس میں معرفہ دونوں صحیح ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہم حسب بالا میں سے ایک سے زائد جو آپشن نمبر ڈی ہے اسے چوز کریں گے، یعنی کہ آپشن ڈی ہمارا کریکٹ ہوگا۔ لشکر کش و تاجدار تھا وہ، دشمن کش و شہریار تھا وہ۔ تو اس میں کش اور کش یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو کہ دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اس شعر کو ہم کیا کہیں گے؟ اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس میں تجنیس، یعنی اس شعر میں تجنیس محرف استعمال ہوئی ہے، یعنی کہ دیکھنے میں ایک جیسے الفاظ ہیں لیکن ان کے معنی الگ الگ ہیں، کش اور کش، تو اس میں تجنیس ہے۔ ٹھیک ہے، اس شعر میں صنعت تجنیس کا استعمال ہوا ہے۔ لفظ افضل کیا ہے؟ تو افضل اس میں تفضیل ہے، یعنی کہ آپشن نمبر سی ہمارا صحیح ہے۔ جیسے اکبر یہ بھی اس میں تفضیل ہے۔ چلو، نظم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو نظم کے لغوی معنی ہیں موتی پرونا، دھاگے میں موتی پرونا یا لڑی پرونا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپشن نمبر اے ہمارا صحیح ہوگا۔ خالق نے دیے تھے 4 فرزند، عاقل دانا ذکی خرد مند۔ تو 4 فرزند کی مصرع ثانی میں 4 صفتیں ترتیب سے بیان ہوئی ہیں، تو اس میں کون سی صنعت ہے؟ دیکھیے، ایک مصرع میں کسی چیز کے بارے میں بتایا جائے اور پھر دوسرے مصرع میں اسی کو ایکسپلین کیا جائے، پھیلایا جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں صنعت لف و نثر مرتب۔ تو یہاں پہ فرزند کے بارے میں دوسرے مصرع میں پھیلا کے بتایا گیا ہے کہ عاقل دانا ذکی اور خرد مند ہے۔ تو لف مطلب ہوتا ہے لپیٹنا اور نشر مطلب ہوتا ہے پھیلانا۔ تو پہلے مصرع میں لپیٹا گیا 4 فرزند کو، اور پھر دوسرے مصرع میں اس کو پھیلایا گیا کہ چاروں فرزند میں عاقل دانا ذکی اور خرد مند تھے۔ تو اس لیے اس شعر میں جو صنعت استعمال ہوئی ہے اسے ہم کہیں گے صنعت لف و نشر مرتب، یعنی کہ آپشن نمبر سی ہمارا صحیح ہے۔ کوشچن نمبر 51 میں مقابر کیا ہے؟ تو مقابر جو ہے وہ مقبرہ کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، مقبرہ کی جمع ہے مقابر۔ اور کوشچن نمبر 52 میں آپ سے بحیرہ کے معنی پوچھ رہا ہے، تو یہ جو ہے بحیرہ جو ہے یہ بحر کی تصغیر ہے، یعنی کہ آپشن نمبر سی ہمارا صحیح ہے۔ ہرشاک ہے شگوفہ کاری، ثمرہ ہے قلم کا حمد باری۔ تو اس شعر کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ پہلے تو دیکھو یہ جو شعر لیا گیا ہے وہ ایک مثنوی سے لیا گیا ہے، اس مثنوی کا نام ہے گلزار نسیم، اور یہ گلزار نسیم مثنوی پنڈت دیا شنکر نسیم نے لکھی تھی۔ اسی مثنوی کا جو پہلا شعر ہے جس میں حمد باری تعالی کا بیان ہے، وہی شعر اس کوشچن میں پوچھا گیا ہے۔ تو شعر کا موضوع کیا ہو گیا؟ حمد ہو گیا، یعنی کہ آپشن نمبر بی ہمارا صحیح ہے۔ دیکھو اسی مثنوی سے یعنی کہ گلزار نسیم سے ایک اور شعر ہے کہ کرتا ہے 2 زباں سے یکسر، حمد حق و مدحت پیغمبر۔ تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس شعر میں یکسر کے کیا معنی ہیں؟ تو پورے کا پورا، یعنی کہ آپشن نمبر سی ہمارا صحیح ہوگا۔ کوشچن نمبر 55 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جن حروف کی مدد سے با معنی جملے بنتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو ان میں سے کوئی نہیں، یعنی کہ آپشن نمبر ای جو ہوگا وہ ہمارا صحیح ہوگا، کیونکہ با حروف کی مدد سے با معنی جملے بنتے نہیں، حروف کی مدد سے حروف کو جمع کر کے جب ہم
कलेक्ट करते हैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से तो जुमला बनता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया कि बामानी जुमले बनते हैं, लेकिन जुमले यहाँ पे कहीं पे है नहीं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ई होगा वो करेक्ट होगा। आसमान से बातें करना, ये मुहावरा, इसका मतलब क्या है? तो निहायत बुलंद होना। ठीक है। जान में जान आना, इससे मुराद क्या है? मुर्दे का जिंदा हो जाना, अपनी बात पर अड़ जाना, तसल्ली और इत्मीनान हो जाना। तो तसल्ली और इत्मीनान हो जाना, ये जान में जान आना मुहावरे का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा जा रहा है कि मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ऐ खुदा न मांग। तो यहाँ पे ऐ खुदा में जो ऐ लफ्ज है या ऐ हर्फ है, ये क्या है? तो ऐ जो है ये हर्फे निदा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में शब के मुतरादिफ, देखो शब के माने होता है रात और लैल के माने भी रात होती है, और रात तो रात ही होती है। तो इसलिए दो ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, यानी कि हम ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करेंगे कि हस्ब वाला में से एक से जायद। लेकिन यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो कमर है, कमर ये मुतरादिफ होता है चांद के। ठीक है। जुमले में अगर फेल का फाइल मालूम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? फेले मारूफ कहते हैं। और अगर फाइल मालूम ना हो तो उसको फेले मजहूल कहेंगे। ठीक है। चूंकि फेल का फाइल जुमले में मालूम है तो वो फेले मारूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे पूछा जा रहा है कि दो या दो से जायद अल्फाज मानियन एक दूसरे से करीब हो तो उन्हें इस्तिलाह में हम क्या कहते हैं? दो अल्फाज जैसे कि रात है और लैल है, दोनों एक ही माने में इस्तेमाल हुए हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? मुतरादिफ कहेंगे। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। गजल के अशार मानियन और सूरतन एक दूसरे से पैवस्त होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? गजल मुसलसल या फिर मुसलसल गजल कहते हैं। वैसे तो गजल के हर शेर अपने आप में एक इकाई होते हैं। गजल की खुसूसियत यह है कि इसमें इजाज़ो इख्तिसार होता है, लेकिन अगर गजल के कई शेर एक दूसरे से पैवस्त हों मानियन और सूरतन, मानी के लिहाज से और सूरत के लिहाज से, तो वहाँ पे उसे हम गजल मुसलसल कहेंगे। मकूल का हम मानी लफ्ज क्या है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट होगा। जिंदगी का मुतरादिफ, जिंदगी जिस्त को कहते हैं, यानी कि जिंदगी का मुतरादिफ जिस्त हो जाएगा। ऐब का मुतरादिफ क्या होगा? तो ऐब का मुतरादिफ पूछा जा रहा है तो इसमें से कोई नहीं, हस्ब वाला में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही होगा, क्योंकि हुनर ये तो ऐब का अपोजिट हो गया। ठीक है। हुस्न भी ऐब का मुतरादिफ नहीं है और हिकमत भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई को हम चूज करेंगे। रास्त गोई की जिद है, तो रास्त मतलब होता है सही बोलना और दरोग मतलब होता है झूठ बोलना। रास्त गोई का उल्टा हो जाएगा दरोग गोई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा जा रहा है कि ज़रबुल मसल की दूसरी इस्तिलाह क्या होती है? तो उसे हम कहावत कहते हैं। अगले सवाल में 70 नंबर का जो सवाल है उसमें ये पूछा जा रहा है कि रुबाई शायरी की एक सिन्फ है, इसमें कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते हैं। तो इसमें 4 मिसरे होते हैं, तो इसका कौन सा मिसरा सबसे जानदार और रुबाई की रूह माना जाता है? तो रुबाई का सबसे जानदार मिसरा चौथा मिसरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। खाकसार के मानी खाक के मानिंद होते हैं, लेकिन बोलचाल में इसे हम किस माना में इस्तेमाल करते हैं? तो हकीर, फकीर, आजिज, नाचीज वगैरह के लिए हम आम बोलचाल में खाकसार को इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में मामूल और आम बातों को तहरीर और तकरीर में इस तरह पेश करना कि हंसी आ जाए, इस्लाह नस्र में इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे मज़ाह कहते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। नस्र में ऐसे सिन्फ जिसमें किरदारों, मुकालमों और मनाजिर यानी कि सीन्स के जरिए कहानी पेश की जाए तो उसे हम ड्रामा कहते हैं। ठीक है। उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है? कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा। बुजुर्गान दीन की तारीफ में कही गई नज्म क्या कहलाती है? तो उसे हम मनक़बत कहते हैं। बुजुर्गान दीन अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और सहाबा किराम
کی شان میں جو اشعار یا نظم ہم کہتے ہیں اسے منقبت کہا جاتا ہے۔ علاوہ شعر کے بیت کے اور کیا معنی ہیں؟ تو دیکھو، بیت کے معنی ہوتا ہے گھر کے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندوی چھٹ کسی اور بولی کا میل ہے نہ پٹ۔ تو اس میں جو چھٹ ہے اس کے معنی کیا ہے؟ تو چھٹ کے معنی علاوہ ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ جو سینٹینس یا 2 سینٹینس آپ کے سوال میں دیا گیا ہے، یہ کس کہانی کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندوی چھٹ کسی اور بولی کا میل ہے نہ پٹ؟ تو یہ رانی کیتکی کی کہانی جو انشا نے لکھی تھی، اس کے بارے میں انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھا کہ یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندوی چھٹ کسی اور بولی کا میل ہے نہ پٹ، یعنی کہ یہ ایک ایسی کہانی جس میں صرف ہندوی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، غیر ملکی زبان کے الفاظ جیسے کہ فارسی، عربی اور اس کے علاوہ زبانوں کے اشعار اس میں استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ کوشچن نمبر 77، جب کسی مشابہت کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کے مثال بتایا جاتا ہے تو اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے کوئی بہادر ہے تو اسے کہیں گے شیر کی طرح ہے۔ جیسے میر تقی میر کا ایک شعر ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اس شعر میں صنعت تشبیہ ہے۔ کوشچن نمبر 78، نثر یا نظم میں جان بوجھ کر انجان بننے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم تجاہل عارفانہ کہتے ہیں، یعنی جان بوجھ کے انجان بننا۔ جیسے غالب کا ایک شعر ہے نا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، اس شعر میں تجاہل عارفانہ ہی ہے۔ کوشچن نمبر 79، چوری اور اس کا کفارہ میں کفارہ کے کیا معنی ہیں؟ تو وہ بدلہ جو گنہگار کی طرف سے ادا ہو اسے ہم کفارہ کہتے ہیں۔ بول کفارہ کیا ہوگا، ایک گانا بھی ہے۔ چلو کوشچن نمبر 80، شعر میں کسی تاریخی واقعے، قصے، کہانی وغیرہ کی طرف اشارہ کرنے کو صنعتی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تو تلمیح کہتے ہیں۔ جیسے نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، اس میں صنعت تلمیح ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام، ابھی اس شعر میں بھی صنعت تلمیح ہے۔ تو 40 کوشچن ہم نے ڈسکس کیے، 40 اور سوالات ہیں جنہیں ہم اگلی کلاس میں حل کریں گے۔ آپ ہماری اس کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔